तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ गए हम एक और नई ब्रांड वीडियो के साथ। तो आज हमने फैसला फिर किया कि हम टेंपल उतरेंगे और यहाँ पे बंदों को फैलेंगे नहीं, उनका गुमर्ग बनाएंगे। मज़ा आएगा। आह। तो यहाँ पर हम जैसे ही उतरते हैं हमें फिर गन नहीं देते, तमाचा दे देते। तमाचे यार, हमने तमाचे के साथ क्या करना है बचवा? इधर इतने बंदे आते हो और आप लोग तमाचा रखते हो। ये ना इंसाफी है। किसी को बैरल दे दो। अब ये देखो, इसको बैरल दे के इसको मार दो। वीडियो ना बनाए, बस बस देखते हैं यार, जब लोग कामयाब होते हैं ऐसे ऐसे बंदों को बेचते हैं। ये पबजी वाले भी बड़े, बस क्या बताएं यार, बड़े छूतिया लोग हैं। तो इसके बाद हम यहाँ आए, हमारे पास बैरल में 22 बुलेट थी, लेकिन हमने फैसला किया कि हम बंदे को तो फैलेंगे इससे। तो हमने बंदे को फैल दी। पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा था, कौन सी सस्ते नशे में था ये। तो हमने यहाँ पे पीपी बाइजन ली, जो हमारी सबसे बेस्ट गन है, यहाँ पे हमें हमेशा बचाती है। मज़ा आएगा इसके साथ बंदे को फैलने में। तो गाइस, इसके बाद हम इधर उधर देख रहे थे कि बंदा किधर है, कि हमें बंदा मिला और सीधा उसकी खोपड़ी पे टिपका डाली ये पीपी बाइसन, जो हमारी मुलायम गन है यार, प्योर मुलायम। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे एक बंदा भाग रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, इसको फुट स्टेप नहीं आ रहे थे कि हम इधर हैं। तो ये बचवा यहाँ पे हमसे बच गया। तो लेकिन इसको देर तक नहीं बचने देंगे हम तो मारेंगे भैया जी। हम यहाँ पे मारने के लिए आए हैं, कोई फिल्म बनाने के लिए थोड़ी आए हैं। तो यहाँ पर एक और बंदा था, पता नहीं कौन सी सस्ते में नशे में थे। बस लूट पड़ी, लूट करेंगे, चाहे हमारा बक्सा क्यों नहीं बने, लेकिन हम लूट करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको लूट लेते। अब एक और बंदा है, पता नहीं क्या कर रहे थे, आसमान में हवा में उड़ रहा था ये। लेकिन हमने इसको कहा कि बेटा, तू ज़मीन के लिए पैदा हुआ है, तू परिंदा थोड़ी है कि उड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे नंबर 2 भाई हमें बोले थे कि इधर बंदा है। तो हमने कहा कि चलो इसको भी टिपका ही डाल देते हैं। तो हमने भी इसको टिपका ही डाल दिया। मज़ा आ गया। अब आगे देखिए एक और गलत सीन। अब इस बंदे को, हमारा, हम कहाँ हैं यार, हम किस दुनिया में जी रहे हैं? इस बंदे को पता नहीं था कि हम ऊपर हैं, लेकिन ये फिर भी लूट रहा था। कार लूट रहा था, ये हमने लूटा था भैया जी। अब इसमें चक्रों में आप मर ही गए। हमें अफसोस होता है, लेकिन हम क्या करें यार। हमें यही दिया हुआ है पीपी बाइसन के, बंदों मारो, बंदों को मारो नहीं, उनका गुमर ही बना दो, सीधा पेल ही डाल दो। मज़ा आ गया। तो यहाँ पर एक और बंदा था जो अपने आप को प्रो समझता था, पता नहीं दीवारों के साथ क्या कर रहा था। ये देखिए, ये भी लूट कर रहा था। सस्ते नशे हैं भाई जी, सस्ते नशे हैं ये, कोई और चीज़ नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे एक बंदा हमें कब से डिस्टर्ब करता, हम कह रहे थे कि ये किधर है बंदा, लेकिन ये आखिरी में इधर था। पता नहीं ये कैसे आते हैं यहाँ, मुझे समझ नहीं आते ऐसे रास्ते। आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें प्लीज़ बता ही दे, क्योंकि हम ऐसे बंदे को कैसे मारे। सुबह से इसने हमें तंग करके रखा था, सही गुस्सा था मुझे इस पर, और मैंने इसको मार दिया। अब इसके बाद हम जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बंदे ख़त्म ही हो गए थे, बिल्कुल हमने खलासी कर दिया। अब यहाँ पे पता नहीं ये किसको मार रहा था, तो हमने इसके ऊपर गाड़ी ही चढ़ा दी, पूरा ही इसका नाकी कर दिया, नाकी। मज़ा आ गया। तो इसके बाद हम रुजौक आए। रुजौक में हम बंदे देखते कि इधर बंदे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी थी कि इधर बंदा ही बंदा था। तो आगे हम जा रहे थे, तो हमने वहाँ पे एक बंदा देखा, और वो बंदा ऊपर था, मतलब फुल स्क्वाड ही था, स्क्वाड। तो लेकिन हम क्या करें बचवा, हमें मानना पड़ता है। चाहे हमें इनके दुख समझते हैं बच्चा जी, लेकिन हमें मानना पड़ता है। तो इसके बाद बाबा जी हम गए आगे कि हम इनको देख के कि कैसे इनको पहनना है और कैसे नहीं। तो इन लोगों ने हमें मौका ही दे दिया, मौका नहीं, पूरा मक्खन ही मुलायम कर दिया यार। लस्सी से मक्खन अलग करके मज़ा ही आ गया। मज़ा आ गया। तो हम यहाँ पे रश कर रहे थे, क्योंकि हमने इनका बंदा खलासी कर दिया, नाकी कर दिया। तो हम यहाँ पे जा रहे थे, तो आगे अब क्या होता है आप ही देख लो।
تو یہاں پہ ہماری پتنی آواز کو کہا ہوا تھا، وہ آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے لیے ہم معذرت ہی چاہتے ہیں، اب اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے مار دیا۔ اب ایک بندہ ادھر ہی ہے، پتہ نہیں یہ اسموک کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ بھیا جی اتنے اسموک کہاں سے لاتے ہو آپ لوگ؟ ہمارے پاس تو صرف پہن ہی دیتے ہیں، یہ تھاوا ہی دیتے ہیں کیا؟ پب جی والوں کو ہم کیا بولے؟ ہمارے ساتھ اتنا ظلم مت کرو، ہم غریب لوگ ہیں۔ ماری ڈالا اس کو بھی۔ تو یہاں پر ایک اور اسکواڈ آ گئی جو اپنے آپ کو پرو سمجھتے تھے، ہمارے ٹیم میٹس کو مار رہے تھے، لیکن ہمارے نمبر 2 بھائی پرو کے پرو ہی پلیئر تھے، انہوں نے بہت اچھا یہاں پہ کھیلا، بندوں کو خلاصی کر ڈالا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ لوگ کو مار ہی ڈالیں گے، ہم آپ لوگوں کو ویڈیو کیوں بنانے دیں، کیوں آپ لوگ فیمس ہو؟ یار جب بندہ فیمس ہوتا ہے نا تو لوگ بہت زیادہ چلتے ہیں، لیکن جلنے دو یار، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں یہ تھوڑی ہوتی ہے ایسی۔ تو بابا جی ہمارے 2 پلیئر یہاں پہ مطلب صحیح فائٹ لے رہے تھے، لیکن ہمارے نمبر 3 بھائی ناک ہو گئے تھے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نمبر 2 ہے یا نمبر 3 ہے۔ مجھے لگا یہ نمبر 2 ناک ہوا ہو گیا، تو وہ ہم سے بہت دور تھا، میں پریشان تھا کہ وہ تو گیا ہی، لیکن ہم نے دیکھا یہ تو نمبر 3 تھا۔ یہ نمبر 3 بہت اچھا پلیئر تھا، لیکن چھوٹا بچہ تھا، اس کو آخری میں مار ہی ڈالا۔ ہم نے کوشش کی لیکن کہاں بنا یار، آخر کہاں بنا، مار ہی ڈالا یار اس کو۔ تو ہم آگے گئے، ہم رش کرنے گئے کہ ہم نے سوچا کہ نمبر 2 تو بہت زیادہ مار رہا ہے بندوں کو، ہمیں کل کہاں سے ملیں گے؟ تو اس کل کے چکر میں ہم آگے گئے، تو ہم آگے جیسے گئے وہ ناک بندے کو ہم نے خلاصی کر ڈالا، مزہ آ گیا۔ تو یہاں پر ایک اور بندہ ہم نے ناکوا کر دیا۔ ناکوا کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ آخری بندہ ان کا ادھر ہی ہوگا، لیکن وہ ادھر نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہاں سے چلا گیا تھا، اور وہاں نمبر 3 بیچارے کے پاس پہنچ گیا، جس کی وجہ سے ہمارا نمبر 3 مر گیا۔ ہمیں افسوس ہوا، لیکن یار اب ہم کیا کر سکتے ہیں یار، یہ مرنا اور کسی کو مارنا یہی پب جی میں ہے۔ تو ہمارے نمبر 3 بھیا ناک ہو گئے، تو ہم نے سوچا کہ ہم جلدی سے جا کے اس کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ بوسڑی کا بچہ کہہ رہا تھا ایسے کیسے، آپ کے بندے کو تو ہم مار ہی ڈالیں گے، سیدھا خلاصی کر دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ آؤ بیٹا، اب ہم آپ کو خلاص کریں گے، کیونکہ آپ نے ہمارے نمبر 3 پلیئر کو مار ہی ڈالا، جو ہمارا سب سے اچھا پرو پلیئر تھا، مار ہی ڈالا۔ تو یہاں پہ ہم لوٹ کر رہے تھے، ہم نے سوچا کہ چاہے ہمارا بکسا ہی کیوں نہ بنے، ہم لوٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر ہم خوشی مطلب ناچ رہے تھے کہ ہمارے کلز تو ہو گئے، لیکن ہم تھوڑے خفا بھی تھے، نروس بھی تھے کہ ہمارے اور کل ہوں گے یا نہیں، کوئی اور نہ بندوں کو مار دے۔ تو اس کے چکر میں ہم آگے گئے، ہمیں یہاں پہ ہماری گاڑی کڑی تھی یا ان کی گاڑی تھی، شاید یہ جو ابھی بندے آئے تھے شاید ان کی گاڑی تھی۔ تو یہاں سے ہم گئے نمبر 2 بائک کے ساتھ۔ تو ہم یہاں پہ بہت زیادہ گھومے، لیکن ہمیں بندے نہیں مل رہے تھے، بوسڑی کے بچے پتہ نہیں کہاں چھپے تھے، لیکن ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئے ملٹا کی طرح، مالٹا۔ تو مالٹا میں ہم یہاں اس گھر میں رکے، تو ہم جیسے ہی یہاں پہ اترتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بائکا کی آواز آتی ہے، بائکا کی۔ تو یہاں پہ ایک پرو بندہ اس پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو خلاصی کر دیا، مکن اس سے باہر نہیں نکال دیا کہ مکن کیوں کہتا ہے بھائی، مکن تو ہمارا ہے۔ تو یہاں پر ایک ہمیں اور گاڑی کی آواز آ رہی تھی، تو گاڑی کی آواز جیسی آئی تو ہم فوراً گئے اور بندے کو مار ہی ڈالا۔ مزہ آ گیا۔ اب یہاں پہ ہم ڈرنکا پی رہے تھے، ڈرنکا ہم پی رہے تھے، مطلب ہم خوش تھے کہ ہمارے کچھ تو کل ہوئے ہیں، 15 کل ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک سیٹسفیکیشن نہیں ملی تھی، کیونکہ ہمیں اور بھی کل کرنے تھے، ہم ان کلوں پہ خوش نہیں ہے بھیا جی، ہمیں اور کل دو۔ تو یہاں پر ہم جیسے آئے تو مجھے سامنے سے بندے دکھے، وہ بہت پرو پلیئر تھے، M24۔ تو یہاں پہ ہمارے نمبر 2 بھیا آف لائن ہو گئے تھے، ان کے پاس ایک کے پاس اوم تھی اور ایک کے پاس M24 تھی، لیکن کیا کمینی سنائپنگ کی ان دونوں نے، ہمیں تو ڈرا ہی دیا۔ اب یہاں پہ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن ہم ان کو مار رہے تھے ہیڈ شاٹ، لیکن ان کمینوں نے لیول 3 کا ہیلمٹ پہنا تھا۔
यहाँ पे हम डरे, बहुत डरे। तो यहाँ पे हम मौका देख रहे थे कि ये हमें एक मौका दे कि हम इनको प्रूफ करें कि हम बंदे हैं, सही प्रो प्लेयर है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे नंबर 2 भाई को मार ही दिया। मार क्यों दिया? ये हमारा प्रो प्लेयर था, ये वापस आ जाता, लेकिन ये वापस नहीं आया। तो चलिए आगे। अब ये बंदा आ गया स्मोक करके, अब आ रहा था कि मैं इसको मार दूंगा, अपने आप को बहुत प्रो ही समझ रहा था। तो हमने कहा बेटा नाकी हो जाओ, नाकी, क्योंकि तुम प्रो नहीं हो। प्रो तो यहाँ पर एक ही बंदा है, तुम लोग को पता है कौन है। तो यहाँ पे मुझे सही स्नाइपिंग की शॉट पड़ती है, मुझे लगा कि मैं मर ही गया, लेकिन उसने बॉडी शॉट मारी मुझे। अगर वो मेरे हेलमेट पे मारता तो मैं तो सीधा वहाँ पे मर ही जाता, मेरा बक्सा बन जाता, मेरी ये वीडियो ज़ाया हो जाती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको बचाने के लिए एक और बंदा आता है। तो हमने कहा भैया जी ऐसे कैसे आओगे, यहाँ पे हम खड़े हैं ना, हमने बंदा नॉक किया, किसी और ने नहीं नॉक किया, तो तू भी नॉक ही हो जा। तो हम यही इंतज़ार कर रहे थे कि वो बंदा कब आएगा, लेकिन वो अब आ रहा था। तो हमने कहा कि भैया जी नाकी हो जाओ, नाकी। तो हमारी आखिरी बुलेट ने हमें प्रूफ करा दिया कि तुम प्रो प्लेयर हो ही, लेकिन इतने भी प्रो नहीं है, बस थोड़े बहुत हैं यार, थोड़े बहुत। तो इनका अब मुझे लगा कि इनके 2 बंदे रहते हैं, तो हमने सोचा कि सीधा रशी कर डालते हैं, सालों से मक्खन ही बाहर ही निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे गया, मुझे गाड़वा मिला, गाड़वा में मैं बैठा और सीधा इन पे रशी कर डाला, सालों को पहल के ना बूटियाँ ही अलग कर दिए इनसे। मज़ा आ गया। तो यहाँ पे हम गए ऊपर, कि हमने सोचा कि यहाँ पे बंदे इधर ही कहीं पे होंगे, लेकिन वो थोड़ा नीचे थे। हमने उनको जैसे ही देखा ना, वो लेटे हुए थे वहीं पे। अब देखो बंदा थोड़ा सा कवर लेता है नीचे, अब यहाँ पे लेटना, ये स्नेक बने यार, तुम लोग कब ख़त्म करोगे यार, कभी तो प्रो प्लेयर बन जाओ यार। तो हमने सोचा कि ऊपर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और इनका बक्सा ही बना देते हैं सालों का। अब मज़ा ही आएगा इनका बक्सा बनाते हुए। तो यहाँ पे हमने एक बंदा नॉक ही कर दिया। तो अब दूसरे बंदे को हमने देखा किधर है, तो हमने कहा कि पेड़ से दफ़ा हो जा, उसको मार ही दे। मार ही डाला। तो ये जो आखिरी बंदा था ना, इसने मुझे बहुत घुमाया, इतना सख्त गुस्सा था ना, मैंने कहा कि मैं इसको बेटा इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। तो इसके साथ मैंने वही सीन किया। अब आगे आप खुद ही देख लेना कि इसके साथ मैंने क्या किया है। तो भैया जी हमने यहाँ पे गाड़ी ले ली और हम उसको ढूंढ रहे थे, आखिरी में वो हमें मिला। तो हमने कहा कि भैया जी हम यहीं पे गाड़ी रोकेंगे, अब तुझे सामने ही मारेंगे, अब सही फैसला होगा कि तूने हमें क्यों इतना घुमाया। तो ये भैया जी हमारी गाड़ी फोड़ने की कोशिश में थे। अरे बंदे को मारो यार, आखिरी बंदा है, मार ही डालो साले को। तो लेकिन इसने ऐसे नहीं किया, मैंने इसको आर्म शॉट दिया और इस तरह चिकन डिनर हो गया। मज़ा ही आ गया।